بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج ہم ٹیلی RP9 میں سیکھیں گے کیسے ہم سپریٹ ڈسکاؤنٹ کی انٹری کریں گے۔ تو ڈسکاؤنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہم جنرل ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں، دوسرا تو ہم سپریٹ ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں۔ تو سپریٹ ڈسکاؤنٹ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ وہاں پر آئٹم وائز آپ ڈسکاؤنٹ لیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں سپریٹ ڈسکاؤنٹ۔ تو سب سے پہلے جب آپ اس کی انٹری کریں گے تو کیسے آپ کریں گے؟ تو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ کمپنی کریٹ کرنا ہے، اس کے بعد کیپٹل لیجر بنانا ہے، اس کے بعد ریسیپٹ ووچر کی انٹری کرنی ہے۔ تو اب یہاں پر تین چیزیں میں نے کی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کمپنی کا نام یہاں پر ہے ارنسٹ ٹریڈرز، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے میں نے یہ کمپنی بنائی ارنسٹ ٹریڈرز، اس کے بعد میں نے کیپٹل لیجر بنائی ہے، اس کے بعد میں نے ریسیپٹ کی انٹری کی ہے۔ اگر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بیلنس شیٹ، یہاں پر گیٹ وے آف ٹیلی میں بیلنس شیٹ دیکھنے کے لیے بی پریس کرنا ہے، اس کے بعد Alt+F1 کرنا ہے فار فل بیلنس شیٹ، اوکے۔ تو یہاں پر اس وقت بزنس میں یہاں پر کیش ہے، اس وقت 130,000، اوکے۔ تو اب یہاں پر ہم جا رہے ہیں سپریٹ ڈسکاؤنٹ کی انٹری کرنے کے لیے۔ تو میرے دوستو، یہاں پر جب بھی آپ کو سپریٹ ڈسکاؤنٹ انٹری کرنی ہوگی تو اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو F11 پریس کرنا ہے۔ F11 آپ کیوں پریس کریں گے؟ سب سے پہلے وہاں پر آپ کو وہ فیلڈ ایکٹیویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ F11 پریس کرنا ہے۔ F11 پریس کرنے کے بعد یہاں پر کمپنی فیچرز میں یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہاں پر آپ کو انوینٹری فیچر اسٹیپ کو سلیکٹ کرنا ہے، پریس انٹر کی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یوز سپریٹ ڈسکاؤنٹ کالم ان وائس، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انٹر کی کرتے رہو، ٹھیک ہے، پریس کرتے رہو۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں، یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ یوز سپریٹ ڈسکاؤنٹ کالم ان وائس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نو ہے، یہاں پر آپ کو یس کرنا ہے، وائی پریس کرنا ہے، اس کے بعد یہاں پر آپ کو انٹر کرنا ہے، اوکے۔ تو اس کے بعد ایکسپٹ یس اور نو پریس انٹر کی کرنا ہے۔ تو یہ سیٹ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو اب ہم چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پر ہم واپس جائیں گے۔ واپس آپ کیسے جائیں گے؟ ٹیلی میں آپ کو باہر جانا ہے، باہر جانے کے لیے اسکیپ کی پریس کرنا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے یہ فیچر سیٹ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اکاؤنٹس انفو ٹیب کو سیلیکٹ کرنا ہے، کس لیے؟ سینٹی کریڈیٹر کی لیجر بنانے کے لیے۔ تو یہاں پر آپ کو گیٹ وے آف ٹیلی میں اکاؤنٹس انفو ٹیب کو سلیکٹ کرنا ہے، پریس انٹر کی کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو لیجر اسٹیپ کو سلیکٹ کرنا ہے، پریس انٹر کی کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو سیدھا کریٹ پر پریس انٹر کی کرنا ہے۔ تو یہاں پر جس سے آپ مال پرچیز کریں گے اس کمپنی کا یہاں پر آپ کو نام لکھنا ہے۔ تو جہاں سے ہم مال پرچیز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سینڈی کریڈیٹر، یا جہاں سے آپ 2-3 سے آپ مال پرچیز کرتے ہیں بولتے ہیں ہم ان کو سینڈی کریڈیٹرز، ٹھیک ہے۔ چلو کہ یہاں پر ہم لکھیں گے اس کا نام جہاں سے ہم مال پرچیز کریں گے، سون یا سونا ٹریڈرز۔ سونا ٹریڈرز وہ پارٹی ہے جہاں سے ہم مال پرچیز کرتے ہیں۔ کمپنی کا نام لکھنے کے بعد یہاں پر آپ کو پریس انٹر کی کرنا ہے۔ تو یہاں پر انڈر میں آپ کو کیا لکھنا ہے؟ انڈر میں آپ کو یہاں پر ایس پریس کیجئے۔ تو اس کے بعد یہاں پر اس مینیو میں یہاں پر آپ دیکھیے، یہاں پر آپ کو سینڈی کریڈیٹر اسٹیپ کو سلیکٹ کرنا ہے، پریس انٹر کی کرنا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پر آپ پریس انٹر کی کرتے رہو، ایکسپٹ یس اور نو پریس انٹر کی کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ سینڈی کریڈیٹر کی لیجر بنانے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ پرچیز لیجر کریٹ کرنی ہے۔ تو یہاں پر پرچیز لیجر کریٹ کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو کیا لکھنا ہے؟ یہاں پر ہم لکھیں گے سیدھا پرچیز اکاؤنٹ۔ پرچیز اکاؤنٹ لکھنے کے بعد پریس انٹر کی کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو انڈر میں کیا لکھنا ہے؟ پی پریس کرنا ہے، انڈر پرچیز اکاؤنٹس، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو سلیکٹ کرو، پریس انٹر کی کرو۔ اس کے بعد انٹر کی پریس کرتے رہو، یہاں پر ایکسپٹ یس اور نو پریس انٹر کی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ سینڈی کریڈیٹر کی لیجر بنانے کے بعد
परचेज लेजर बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहां से आपको बाहर जाना है। बाहर जाने के लिए एस्केप की 4 टाइम प्रेस करना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहां पर यूनिट्स क्रिएट करने हैं। यूनिट्स किसको कहते हैं, जैसे कि हम वेट का जो यूनिट होता है किलोग्राम होता है, जिस तरह से टाइम का सेकंड होता है, मीटर का यहाँ ये लेंथ का मीटर होता है, उसके बाद यहाँ पर जो मिल्क या वाटर उसका लीटर होता है, ठीक है। तो अब हम वही यूनिट्स क्रिएट करने वाले हैं। कैसे आप करेंगे, यहाँ पर आपको गेटवे ऑफ टेली में यूनिट्स क्रिएट करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो टेप को सेलेक्ट करना है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यूनिट्स ऑफ मेजर्स टेप को सिलेक्ट करना है, प्रेस एंटर की करना है। उसके बाद सीधा क्रिएट पर प्रेस एंटर की करना है। यहाँ पर आपको लिखना है, चलो कि केजी हम लिखेंगे, केजी। ये केजी किसके लिए है, ये वेट के लिए है। यहाँ पर आपको फुल नाम लिखना है, जैसे कि किलोग्राम लिखने के बाद प्रेस एंटर की करना है। यहां पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जैसे कि रुपीस के बाद हम पैसा देते हैं, 50 पैसा 60 पैसा कुछ भी देते हैं, ठीक है। या ग्राम्स, यहां पर आपको ग्राम्स देना है, ठीक है। यानी कि 2 किलो 5 ग्राम, 2 किलो 10 ग्राम, ठीक है। चलो कि यहां पर आप देंगे, चलो कि 2 यहां पर आप देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे पीसेस, शॉर्ट में पीसेस लिखेंगे, प्रेस एंटर की। यहां पर आपको फॉर्मल नेम लिखना है इसकी, यानी कि फुल स्पेलिंग है, ठीक है। यहां पर भी आप 2 लिखेंगे, ठीक है। लिखा 2, प्रेस एंटर की करना है। उसके बाद यूनिट्स क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी है, Ctrl+I करना है। Ctrl+I करने के बाद यहां पर आप देखते हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन, ये बॉक्स अपीयर हो गया है, ठीक है। यहां पर चलो कि हम यहां पर लिखेंगे राइस लिखने के बाद प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। जो कुछ भी आपको लिखना है वो आप लिखेंगे, ठीक है। प्राइमरी यहां पर प्राइमरी रखो, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर केजी सेलेक्ट करो, प्रेस एंटर की करो, क्योंकि जो राइस मेजर होता है केजी में, इसलिए हमने केजी को सिलेक्ट किया, प्रेस एंटर की करना है। एक्सेप्ट यस और नो, प्रेस एंटर की करना है। उसके बाद दूसरा यूनिट हमने बनाया पीसेस, ठीक है। तो चलो कि जिस तरह से आप बनाएंगे वहां पर आप खुद ब खुद, वहां पर जब आप यहां पर सीखेंगे वहां पर आपको खुद ब खुद वो बनाएंगे, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे कंप्यूटर या कंप्यूटर्स, कुछ भी आप लिखेंगे, कंप्यूटर्स लिखने के बाद प्रेस एंटर की करना है। अंडर में प्राइमरी रखो, यहां पर कंप्यूटर्स मेजर होते हैं पीसेस में, ठीक है। यहां पर पीसेस को सिलेक्ट करना है, प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। यहां पर इस वक्त हम सीखते हैं सेपरेट डिस्काउंट हम कैसे लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर ये आइटम क्रिएशन करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको बाहर जाना है। बाहर जाने के लिए एस्केप की प्रेस करना है, 1 2 3 4, ओके। तो उसके बाद यहां पर आपको एक और लेजर बनानी है। कौन सी लेजर, वहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें डिस्काउंट ऑन परचेज, ठीक है, वो लेजर बनानी है, ठीक है। तो यहां पर उसके लिए आपको क्या करना है, अकाउंट्स टेब को सिलेक्ट करना है, अकाउंट्स इनपुट टेब को सिलेक्ट करना है, गेटवे ऑफ टेली मेन्यू में प्रेस एंटर की करना है, लेजर टेब को सिलेक्ट करना है, प्रेस एंटर करना है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। यहां पर हमें डिस्काउंट आज लेना है, हर एक आइटम का अलग अलग, इसको कहते हैं सेपरेट डिस्काउंट, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्काउंट या सेपरेट, कुछ भी आप लिखेंगे, चलो हम लिखेंगे डिस्काउंट, सेपरेट डिस्काउंट, शॉर्ट में लिखूंगा डिस्काउंट, ठीक है। ऑन परचेज प्रोडक्ट्स, जो कुछ भी उस तरह आप लिखेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। शॉर्ट में मैं लिखूंगा। तो उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। तो अंडर में यहां पर आपको
کیا لکھنا ہے. دیکھو جو ڈسکاؤنٹ ہمیں ملتا ہے وہ بھی ہماری انکم ہوتی ہے. کون سی انکم ہوتی ہے؟ وہ انڈائریکٹ انکم ہوتی ہے. آپ کا کمیشن ملتا ہے، آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی انکم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آئی پریس کرنا ہے. انڈر میں آپ کو لکھنا ہے انڈائریکٹ انکم. یہاں پر آئی پریس میں نے کیا ہے انڈائریکٹ انکم. یہ دیکھیے اس ٹیب کو سلیکٹ کرنا ہے، پریس انٹر کی کرنا ہے، پریس انٹر کی کرنا ہے، انٹر کی کرنا ہے، اس کے بعد ایکسپٹ یس اور نو پریس انٹر کی کرنا ہے. تو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اب سارا کچھ ہم نے بنایا، کیا کیا ہم نے کیا ہے؟ سب سے پہلے کمپنی کریٹ کیا ہے، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیپٹل لیجر کریٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ ریسیپٹ ووچر کریٹ کرنا ہے، اس کے بعد پرچیز لیجر بنانا ہے، اس کے بعد سینڈ کریڈیٹر کی لیجر بنانا ہے، اس کے بعد یونٹس کریٹ کرنا ہے، اس کے بعد اسٹاک آئٹم کریٹ کرنا ہے، اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ ڈسکاؤنٹ لیجر آپ نے کریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم یہ ڈسکاؤنٹ لیجر بنانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہاں سے آپ کو باہر جانا ہے. ٹھیک ہے، چلو کہ یہاں پر ہم باہر جائیں گے. ٹھیک ہے، پریس اسکیپ کی کرنا ہے 4 بار. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم اکاؤنٹنگ ووچرز ٹیب کو سلیکٹ کریں گے، پریس انٹر کی کرنا ہے. اوکے، تو یہاں پر آپ کو پرچیز ووچر کریٹ کرنے کے لیے میرے دوستو یہاں پر آپ کو F9 پریس کرنا ہے. F9 فار پرچیز ووچر، F9 پریس کرنا ہے. یہاں پر پرچیز ووچر ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، تو یہاں پر آپ کو انوائس نمبر دینا ہے. انوائس نمبر دینے کے بعد ڈیٹ دینا ہے. اگر آپ کو ڈیٹ چینج کرنا ہے وہاں پر آپ کو F2 پریس کرنا ہے. لیکن اس وقت میں ایجوکیشن موڈ میں کام کرتا ہوں، یہاں ہی ڈیٹس چینج ہوتے ہیں. تو چلو یہاں سے ہم آگے جائیں گے، پریس انٹر کی کرنا ہے. تو پارٹی نیم میں آپ کو کیا لکھنا ہے؟ پارٹی نیم میں آپ کو لکھنا ہے جہاں سے آپ نے مال پرچیز کیا ہے. ہم نے کس سے مال پرچیز کیا ہے؟ سونا ٹریڈر سے. تو یہاں پر آپ کو سونا ٹریڈرز کو سلیکٹ کرنا ہے، پریس انٹر کی کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ کو ریفرنس دینا ہے سپلائرز، یہاں پر سونو ٹریڈرز، اس کا ایڈریس دینا ہے، وہ آپ دے سکیں گے. اس کے بعد اسٹیٹ دینا ہے، وہ آٹومیٹکلی یہاں پر سیلز ٹیکس نمبر دینا ہے، وہ بھی آپ دے سکیں گے. ٹھیک ہے، اس وقت. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پرچیز لیجر انڈر پرچیز اکاؤنٹ، یہاں پر آٹومیٹک کیونکہ آلریڈی ہم نے یہاں پر بنائے ہیں. ٹھیک ہے، پرچیز لیجر میں آپ کو کیا لکھنا ہے؟ پرچیز اکاؤنٹ لکھنا ہے. تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو نیم آف آئٹم، یہاں پر آپ دیکھیے کوانٹٹی، ریٹ، یہاں پر پیس، یہاں پر ڈسکاؤنٹ آیا نا یہاں پر، یہ دیکھیے آپ. ٹھیک ہے، تو آپ چلتے ہیں ہم یہاں پر ہمیں ڈسکاؤنٹ لینا ہے 1 by 1، ہر ایک آئٹم کا ہمیں الگ الگ ڈسکاؤنٹ لینا ہے. یہاں پر پرچیز ووچر اس وقت ایکٹیویٹ ہے، تو یہاں پر کوئی آئٹم ڈسپلے نہیں ہے. میرے دوستو جب بھی آپ کو آئٹمز یہاں پر ڈسپلے کرنے ہوں گے وہاں پر آپ کو اسپیس بار کی پریس کرنا ہے. اوکے، تو یہاں پر لسٹ آف اسٹاک آئٹمز آئے، یہاں پر آپ دیکھیں یہ ابھی ہم نے بنائے. یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر میں کمپیوٹر، ٹھیک ہے، کمپیوٹرز، ٹھیک ہے، کوانٹٹی 50 پیسز لکھا. اس کے بعد ریٹ، ٹھیک ہے، یہاں پر ریٹ، چلو کہ یہاں پر ریٹ 200 پر پیس. یہاں پر کتنا ڈسکاؤنٹ؟ ٹھیک ہے، یہاں پر اگر آپ کو ڈسکاؤنٹ اس کے ساتھ پرومس ہوگا کہ 5%، 7%، 11%، جو کچھ بھی ہوگا یہاں پر آپ لکھیں. چلو کہ 8%، یہاں پر صرف آپ کو 8 لکھنا ہے. اگر 9% ہوگا 9 لکھنا ہے، پرسنٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیے سب سے پہلے 50 پیسز آف کمپیوٹر، ریٹ 200 ہے، تو یہاں پر اماؤنٹ کتنا آیا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیے 10,000. اب یہاں پر آپ دیکھیے 50 کمپیوٹرز یہاں پر ہم نے پرچیز کیے ہیں ایٹ دا ریٹ آف 200، تو اس کا جو اماؤنٹ آیا ہے 10,000 آیا ہے. اگر یہاں پر میں نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے، یہاں پر ہم ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں 8% کے حساب سے. جب میں یہاں پر پریس انٹر کی کروں گا، یہ دیکھیے میں نے پریس انٹر کی کیا ہے، یہاں پر آیا نا اماؤنٹ 9,200 آیا نا ڈسکاؤنٹ. ٹھیک ہے،
उसके बाद यहाँ पर प्रेस एंटर की करना है। दूसरा आइटम क्या है, दूसरा आइटम यहाँ पर राइस है, स्पेस बार को टच करो, ठीक है, प्रेस करो, यहाँ पर आइटम डिस्प्ले होते हैं, यहाँ पर राइस दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर राइस चलो कि 400, ठीक है, केजी ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद आपको रेट देना है पर केजी 60 रुपीज, यहाँ पर अमाउंट आया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर अमाउंट आया 1 10 100 10,000, ठीक है, 24,000, ठीक है। जब मैं यहाँ पर प्रेस एंटर की करना है, अब मैं डिस्काउंट टेब के नीचे हूं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कितना डिस्काउंट, यहाँ पर आपको देखना है 24,000 रुपया। यहाँ पर 400 किलो को यहाँ पर @60। तो अगर यहाँ पर मैं डिस्काउंट 10%, यहाँ पर सिर्फ आपको 10 लिखना है, प्रेस एंटर की करना है, यहाँ पर 24,000 के बदले अब आपको कितना पेड करना होगा उस सैंडी क्रेडिटर को, 21,600, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर 24,000 थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है। अगर तीसरा आइटम होगा, इसी तरह से आप यहाँ पर आइटम का यहाँ पर नाम लिखेंगे, ऑटोमेटिकली होता है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वांटिटी देना है, रेट देना है, डिस्काउंट देना है। उसके बाद प्रेस एंटर की करते रहो, एक्सेप्ट यस और नो, प्रेस एंटर की करना है। आप यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको प्रेस एस्केप करना है 1 2, यहाँ पर उसके बाद बी प्रेस करना है बैलेंस शीट के लिए, शॉर्टकट की फॉर बैलेंस शीट बी, ठीक है। उसके बाद ऑल्ट प्लस F1 करना है। ऑल्ट प्लस F1 करने के बाद यहाँ पर आप देखिए, आप तो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज कितने हैं, सिर्फ 30,800, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे डिस्काउंट, ठीक है, तो डिस्काउंट यहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। चलो कि यहाँ पर ऑल्ट प्लस F1 करेंगे, ठीक है, ऑल्ट प्लस F1। तो ऑल्ट प्लस F1 करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, कंप्यूटर में ये आया है, ठीक है। तो डिस्काउंट यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब चलो कि यहाँ पर हम दूसरा देखेंगे, यहाँ पर चलो कि यहाँ पर हम देखेंगे रेशियो एनालिसिस, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस में यहाँ पर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, डिस्प्ले में देखो, डिस्प्ले टेप को सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर चलो कि यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे, ऑल्ट प्लस F1 करेंगे कि ऑल्ट प्लस F1, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिस्काउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। डे बुक में देखिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, डिस्काउंट यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सारा कुछ देखा है, ठीक है, बैलेंस शीट सारा कुछ, स्टॉक समरी, ठीक है। चलो स्टॉक समरी देखेंगे, यहाँ पर ऑल्ट प्लस F1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर भी डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, ये देखिए आप, ठीक है। हम चेक करते हैं इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्काउंट ये ऑलरेडी हमें मालूम है, ठीक है। तो ये था कि कैसे हम डिस्काउंट लेते हैं सेपरेटली, 1 by 1 हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना डिस्काउंट हम लेते हैं। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, ठीक है। खुदा हाफिज, शब खैर।